डबल ट्रिपल बॉर्डर रे देखिते एटा देखुन सिंगल बॉर्डर अछि सिंगल बॉर्डर तीनटा स्टार अछि देखुन मु कहीं ना देखि दादा फर्स्ट टाइम देखु केनता दिसु जे देखो पूरा लाल कलर देखो तार ब्लाउज पीस भी लास ब्लाउज पीस भी आसबा स्टार सब भी लास देखो केनता दिसु चीज खोजु दिबे साड़ी देखो खोजु दिबे ए साड़ी खोजु दिबे आ देखो टिके भी चल की ना कि किछि याचे लेवल कहीं नहीं चल के पूरा से फोटो काटला बागी रे पूरा सफा काम रो साड़ी फोटो धरि करी खोजु दिबे सब आरे कहीं ना पान आ साड़ी पिनहिर बाहर दिबे पछरो दिबे केन आलू बोली साड़ी पूरा हो जे वर्क वहा जासे देखो पूरा जॉइंट इमुर से मुर फुल बॉडी देखो ए देखो तार ब्लाउज पीसटा एटा होचे तार ब्लाउज पीसटा देखो पूरा हेवी एटा होचे वर्क वाला को हाजा आचर रे भी सबटा ब्लाउज पीस रे भी सबटा आ बॉडी रे भी सबटा और फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज का पहुँची गली फिर थे आम रेमुंडा गाँव गुलशन मेहर दादा करके जेनटा कि आप बहुत पसंद करसन आम रेमुंडा गाँव गोटे बहुत जनाशुना आ बहुत फेमस आ बहुत ट्रस्टेड संबलपुरी साड़ी सेलर जेनटा कि आप बहुत पसंद करसन साड़ी में गिनवा लगी तो केनता साड़ी आसीचे केते प्राइस मिली से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो बहुत क्वालिटी संबलपुरी साड़ी देखमा खास आम रेमुंडा गाँव पूरा होलसेल प्राइस रे किसी प्रकार अच्छे आ गला हप्ताह भी आम भिडियो कही देखुन आउ गोटे काउंटर कराला पाट सह एक्सक्लूसिव आजिका देखुन ये जगह खाली छोट छोट साड़ी देखबार मिलूँ आम बड़ बड़ साड़ी आउ गोटे काउंटर देखबार मिलवा जेनटा कि देखुन आम गला भिडियो कही जाता देखुन एक्सक्लूसिव ओपन हो देखुन एटा गुलशन दादा नुआ काउंटर देखुन जेनटा कहा सरप्राइज में देखुन इटा माने भी आसीगला बिहार जेते जेहेतु डिमांडिंग अच्छे सब जिन आम रेमुंडा गाँव घिनी पारे गुलशन मेहर दादा दुकान में देखुन केते ह्यूज स्टॉक अवेलेबल थी देखुन यहाँ पाट शाड़ी या बड़ बड़ कटन शाड़ी सब प्रकार कलेक्शन इन हिसाब से देखबार के मिलवा आपण मैंने आसला भी देखुन बहुत बढ़िया से प्रॉपर केनता व्यवस्था कराई आप आसिक सुविधा बस देखी नहीं पारे देखुन आराम से बहुत सुविधा कराला आपण लगी आपको जेहेतु आसुन बहुत दूरिया दूरिया समस्ते केंदे भल से देखी पारे केंदे भल से नहीं पारे से व्यवस्था कर देले गुलशन दादा तो जाओ डायरेक्ट पचार केन अच्छे सबटा केनता घिनी पारे कारण जे डिटेल रे तो गुलशन दादा फिर स्वागत आम चैनल के आपन ना एड्रेस फिर कह दो हाँ आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गाँटा होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ आ ब्लॉक होचे आमर भेड़न बरगढ़ शहर नु आमर रेमुंडा गाँ के 22 किलोमीटर पड़सी आपन जदि संबलपुर आड़ू आउचन बेले संबलपुर रेंगाली केप अताबिरा रेंगाली केप रु 10 किलोमीटर पड़वा आउ जदि आपन बिनका आमर सोमपुर आड़ू जदि आउचन बेले भेड़न रास्ता रो भेड़न 10 किलोमीटर पड़वा आपन जदि बलांगीर आमर टिटलागढ़ साइड रु आउचन बेले बरगढ़ आसवा लेबिल ना पड़े बरपाली रु 22 रु 23 किलोमीटर पड़वा आमर गाँ सेटा गुटे भितिया रास्ता अछि जे शॉर्टकट रास्ता अछि शॉर्टकट रास्ता अछि आ से रास्ता रे जदि आउचन दादा के कॉल करबे जे आपन को दादा डायरेक्शन बते तुम लोकेशन बिल दे देमा जे जेहेतु आपन रास्ता बिल पूरा एक नंबर अछि आपन आसपास किसी असुविधा ना होय हां एटा तो जेन घर के आसपास जेन ऑनलाइन मंगाबे केना जेन माने ऑनलाइन मंगाबे पूरा आरंभ रो एंड जैक देखुन वीडियो के हां जेन साड़ी पसंद लागबा जेन साड़ी पसंद लागबा सेटा स्क्रीनशॉट नै करी मते WhatsApp रो नंबर तो मोर बाहरु छे मोबाइल रे बाहरु छे 9861762352 ई नंबर रे WhatsApp फोन पे गूगल पे सब किछि इदी सब डिटेल कांटेक्ट डिटेल कांटेक्ट करि पारबे हे नंबर रे हां तापरे जदि साड़ीटा स्टॉक थिबा मोर पाखे पेमेंट हला बात एड्रेस पेमेंट हला बात साड़ीटा पठाबा जेन थिला भी 2 रु 3 दिन भीतर साड़ीटा पहुंची जिबा एटा हला प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा गिनबा प्रोसेस काहे कि सब वीडियो रे क्वेश्चन वाला बहुत दूरिया दूरिया लोग ऑर्डर करसन आ नुआ दर्शक माने ऑर्डर करसन आ सेतिले बोले सब वीडियो रे प्रॉपर किनि जानि पारबे से हिसाबे आमे वीडियोटा बनासु तो आजिका तो दादा पूरा तो चेंज होला ना हम स्टार्टिंग आजिका पूरा सेटअप चेंज हो जाई छी पूरा नक्शा जेन देखिए आमे इनु देखासु पाटोटा बिल इनु देखे देसु कॉटनटा बिल इनु देखे देसु पेचवास बिल देखे देसु इनु सब गुटे इनु आमे देखे देसु लेकिन आजिका बड़ साड़ी तापरे पाटो साड़ी आमे सब माने आरे काउंटर रे देखमा तो आजिका काकाना नुआ जे पूरा देखले के पूरा टेक्निक के तो गोदा है जे सब सामान देखुन पेचवास बिल हमर पाखे बहुत सारा रही गल आसी गला न तापरे आ गुटे बिल हमें गला वीडियो रे कहितेलु कॉटन साड़ी डबा वाला अनमु बोली सेटा बिल हमें बिल आनी करे सेटा नेक्स्ट आके देखमा यानी हां तो जाओ केनटा আছে का আছে बिना डेरी स्टार्ट करमा देखमा करबा आज पहला हमें कम दाम रो आरंभ करमा नहीं कम दाम रो तो आरंभ करमा आज हमें माने
पेचवाच डबा वाला साड़ी एंतानु गुड़ादू हमें पहला देखे स्टार्टिंग करबा जो स्टार्टिंग कर देमा तो जाओ पेचवाच साड़ी माने एंता पले आसे हम देखुन केते बढ़िया अछि एटा देखुन ए देखुन पहला स्टार्टिंग रो ए देखुन एटा आसबा देखुन 2100 टका आसबा 1500 नु स्टार्टिंग हे जाउचे हमर एटा 2100 रो क्वालिटी 2100 जेंता फोटो जेंता बाहर हां जेंता फोटो अछि देखुन जेंता फोटो अछि पूरा सेम एंताटा ही पूरा बाहर से पूरा से संबलपुर 15-20 हजार टका साड़ी बाई दी पूरा सेम टा पूरा एंता ही बाहर वाला लेकिन 2027 रे आसबा मिली होई देखो 2800 रेट आसबा देखो देखो 2800 हेवी क्वालिटी रो पेचवार देखो हां ए देखो 2100 रे बहुत सारा साड़ी माने एंता दादा नै देखबे जिनिस जेंटा देखाबे कि नै ऑरिजिनल लाइक रो ना पर 2100 देखो 2000 2100 2200 सब एंता पूरा जेंता फोटो एंता बाहर बाटा ए देखो सब एंता पले आसबा तापरे कॉटन साड़ी ता हमें देखि देमा यो हमरा देखो छ रेमंडा पेचवा साड़ी हेनु तो हमें देखला ए देखो इनु बिल बहुत सारा बाहरी जिबा पेचवा साड़ी पेचवार साड़ी हां तापरे हमें देखो हमर कॉटन साड़ी जेहटू डिमांड कर दिले अभी हमरा लिए बहुत घिनो जन भी देखो 320 मात्र 320 जेंटा नबे 320 जेंटा नबे 320 देखो एटा आसबा देखो 510 रो आसबा एटा देखो हमर डबल हां माछा धड़ी आसबा डबल टिबल हमर धड़ी आसबा ए देखो 320 जेंटा नबे ए देखो जेंता फोटो एंता बाहर बागे जेंता फोटो एंता बाहर ए देखो डबा वाला पूरा होलसेल नु दादा 260 देखो 260 ए देखो 260 एक से एक डिजाइन माने बाहर बा पूरा सस्ता रो सस्ता पूरा होलसेल दाम रे एटा पूरा देखो देखो गोसादार घिनी पारबे देखो ए देखो तापरे हमें आ गुटे देखामा ए देखो बनारसी टिश्यू ए देखो हां केनता दिसी पूरा क्वालिटी वाला पूरा ए देखो इटा तो दादा क्वालिटी दिसी जे ए देखो हला एटा गुटे ब्लाउज पीस है देखो हला गुटे ब्लाउज पीस एटा गुटे ब्लाउज पीस ई भितरा बिल अछि गुटे ब्लाउज पीस ए देखो तार आंचल डेटा देखो अब फुल बॉडीटा देखि दो ए देखो हमें तो एंता देखे दो सैंपल खाली एंता सैंपल में देखे दो वीडियो रे आपण जेते बेला बिल आसबे आपण डबा ऊपर जेंटा बिल चॉइस करबे सेटा ही खोलमु काति ले कहले सब जदी खोली दमु बोला हमर पाखे टाइम ना था 34 ना हो देखो ए देखो साड़ी रे लागी करे गुटे ब्लाउज पीस हो जे इतर रेट माने कना आसबा एता रेट आसबा 1500 टका मात्र 1500 टका रे पूरा होलसेल दाम हला तापरे ए देखो आ गुटे 2000 टका इटा तो देखो केनता दिसु छी दुल्हन साड़ी कोले भी चल पूरा दुल्हन साड़ी कोले भी चलबा ए देखो देखो केनता दिसु छी देखो वो कहली पर दुल्हन साड़ी कोले भी चलबा जेंता दिसु जी जे देखो एक नंबर केनता दिसु छी देखो हां ए देखो केनता फैब्रिक का केनता मटेरियल से देखो एतार आंचल डाइटा ब्लाउज पीस से इटा देखो हला आ गुटे अच्छे देखुन एटा होचे हमर बनारसी टिश्यू 2100 टका ए देखुन केनता दिसी देखुन इसमें स्टोन वर्क हिजे बेलो जे पूरा एटा स्टोन वर्क है देखुन ए देखुन एटा अपडेटेड है एटा पूरा ए देखुन एटा पूरा स्टोन लागि छे देखुन स्टोन सब आडे ऑल टोटल साड़ी रो बिना स्टोन देखिबे एटा स्टोन हां एटा स्टोन वाला बाकी रे बिना स्टोन वाला रखितबे एटा स्टोन वाला देखुन पूरा टिश्यू हारी जिबा देखुन हमर संबलपुर जे 25000 30000 टिश्यू आसी हेड हारी जिबा ए देखुन एते ब्लाउज पीस वर्क वाला फिर आसी एतार बहुत सारा कलर पले आसबा बहुत सारा कलर एटा डबा बाटा बहुत टे अछि बहुत टेंता डबा बाटा केना नेबी बखाना नेबी बाछी गुंदले ही पूरा गुंदले हे रही जिबे बहुत सारा आसबा है इन कलेक्शन थोड़ा आसी गला ना पड़बा देखो रेमंडा का के आसी देखो गुलशन मेहर दादा पूरा होलसेल दाम रेट माने नहीं पारबे एटा तो हला सब जेंडा जहानी बिहागरिया रे चलला सामान तार पर देखमा जेंडा में ओरिजिनल पूरा संबलपुरी साड़ी तो जाओ देखो ए देखो इनु देखि दे हमें पहला गुडा दो इनु देखि दे हां ए देखो एटा देखो हां नवा डिजाइन दे जे एटा नवा डिजाइन है देखो एंता साड़ी माने बहुत सारा बाहर जबा हां एटा देखो एटा 2000 टका देखो एंता साड़ी बहुत टे बाहर बा देखो ए देखो हला हां ए देखो आ गुटे नवा डिजाइन है छै ए देखो नवा डिजाइन दे एटा है छै देखो केते बढ़िया दिचे पूरा नवा डिजाइन जे पूरा नवा डिजाइन है एटा 2700 टका देखो एंता डिजाइन माने पूरा भरी छै देखो देखो एंता डिजाइन माने पूरा भरी छै हला तापरे देखमा हमें आ गुटे में देखो छे ए देखो 700 टका नु आरंभ 700 टका नु आरंभ है सी देखो विश्वास ले देखो पूरा 700 टका नु आरंभ है सी पूरा लंबा चौड़ा दादा कम थिबा एटा नहीं लंबा चौड़ा पूरा नापी करी नेबे
গ্যারান্টি কে পুরা पूरा ग्यारंटी लंबा चौड़ा नापी करी नेबे মাত্র 700 টাকা पूरा अपन नाबे हाथे आ नेबे দেখুন পুরা एतकी ग्यारंटी है গ্যারান্টি দউজন দেখুন 700 টাকার পুরা লম্বা চওড়া শাড়ি आ गुटे 1100 वाला एटा 1100 টাকার দেখুন देखुन 1100 वाला एंता बहुत सारा मन কম দামের শাড়ি দেখুন পুরা বাদশা देखो जेन कलर कहबे से कलर मिलबा एटा देखुन जेन कलर कहबे से कलर मिलबा एटा बहुत सारा एंता थी বহুত সারা এন্ড কালেকশন अवेलेबल আছে तापरे हमें देखमा आउ टिके ऊंचा दाम रे देखमा 2300 वाला तापरे देखमा 2300 वाला দেখুন 2300 वाला देखमा इनके पले आसुन ए देखुन 2300 वाला एंता बाहरबा देखुन 2300 টাকা লেখা 2300 वाला एंता हाफ हाफ डिजाइन रे सब आसबा তারপর দেখমা तापरे एंता 2300 वाला साड़ी बहुत एंता मिली जासी 2300 वाला कहीं गला 2300 वाला साड़ी बहुत अच्छे भितरा सब रही जाइए आमे ना देखो যেহেতু নোয়া কাউন্টার হেলা जेहेतु नुआ काउंटर हला न ए देखो आ गोटे एंता जुड़ी जुड़ी सब आसी देखो বিয়াঘরিয়া স্পেশাল हां ए देखो एंता जुड़ी जुड़ी सब आसी ए देखो प्रजापति डिजाइन रो एटा बटरफ्लाई बटरफ्लाई हां देखो एंता जुड़ी एटा 4 पीस आइছে देखो 4 पीस पूरा आइছে एटा 4 পিস हां চারটা বহনি থরে দিন নেলে বি চলবা हां चारटा बहनी थरे ते नेला बिल चलबा এটার দাম एटार दाम आसबा 2700 टका 2700 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি ए দেখুন एंता जुड़ी जुड़ी आसी देखो জুড়ি জুড়ি আসি যাবা দেখুন এটা 2600 র 2600 টাকা ए দেখুন গুটে এটা গুটে দেখুন বটরফ্লাই র এটা গুটে ভিল দেখুন তথাপি আমি গুটে গুটে ফাড়ি করি এন্তা এতকে এতকে খুলি করে দেখাই দেমা হ্যাঁ এটা পুরা যদি আপন নেই যাবে ঘরকে নিয়ে নিয়ে দেখি নেই পারবে হ্যাঁ পুরা এ দেখুন এন্তা জুড়ি জুড়ি সব আসি দেখুন এটার দাম এটার দাম আসবা 2800 টাকা 2800 টাকা দেখুন এ দেখুন আ গুটে জুড়ি এন্তা জুড়ি জুড়ি বহুতটে আসি দেখুন এ দেখুন এটা সব অলগা অলগা দাম রে আসি এ দেখুন পুরা জুড়ি বাটে বিয়া ঘরিয়া লাগি 3200 वाला जुड़ी है 3200 हाँ 3200 वाला जुड़ी है এটা গুটে দেখুন এটা বিল 3200 वाला जुड़ी है 3200 লক্ষ্মী পাদ এটা हाँ लक्ष्मी पाद ए देखुन इटा बिल 3200 वाला जुड़ी है एंता बहुत सारा देखुन ए देखुन পুরা জুড়ি বাটে মিলি जुड़ी बाटे एंता मिली जबा ए देखुन 2700 2800 3000 3200 रे बहुत सारा एंता जुड़ी माने मिली जासी ए देखुन सब जुड़ी माने एंता मिली जासी ए देखुन सब जुड़ी माने एंता मिली जासी एटा गुटे बिल देखुन एतार जुड़ीते आसला हां ए देखुन एंता जुड़ी 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 बहुत टे मिलसी एटा देखुन ए देखुन बटरफ्लाई रो ए सब नो नो डिजाइन हां इतार अलगा कलर ए देखुन सब इता सब अलगा अलगा रेट अच्छे सब थिरो आपण जदी जेंटा कहबे स्क्रीनशॉट करी पठाबे से रेट कहबा पूरा फोटो दियाबा हां तापरे ए देखुन एंता जुड़ी माने बहुत टे आसे देखुन एंता जुड़ी 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 बहुत टे एंता आसबा देखुन पूरा जूड़ी बाटे पूरा इटा जुड़ी बाटे देखुन एंता जुड़ी बाटे बहुत टे आसे सबुतिर दाम अलगा अलगा सबुतिर दाम अलगा अलगा अछि इतार दाम आपण मते व्हाट्सएप रे पचराबे सबुतिर दाम तो लेखि बिल ना पारो এটা লেখি বি না হই যে लेखि बिल ना होय सब एंता गदे दै छै केते लै कहले मी जदी एंता खुली करे देखै देती ঘন্টের ভিডিও হবা घंटे 1.5 घंटार वीडियो हेबा सेतार लागि बोली हमें एंता देख যেহেতু এটা বিয়াসি না আপন মানে এনার মিলছি বলে জানুন বলে আমি খালি দেখাই देखा है जे अपन घर के आसुन विजिट करिन घर के सब पूरा হোলসেল দাম না पूरा होलसेल दाम रो होलसेल दाम लागबा লাগবা हला एंता सब जुड़ी जुड़ी आसी জুড়ি বাটে আসি যাবা तापरे आगुटे बिल हमें नोआ टाइम चुम मिनटे हमें देखे दमा ए देखो डबल बॉर्डर रे हमें ना आनुथलु कम दाम वाला ए देखो डबल बॉर्डर रे हमें एंता कम दाम वाला ना आनुथलु डबल बॉर्डर रे बिल आइছে এত আসি গলা हां डबल बॉर्डर रे बिल आसला का करमा कस्टमर जेंटा डिमांड जेंटा माने अनबार के पड़बा देखो কম বেলা কেতে কম আসবা कम बेले एटा मिनिमम 3000 रु कम आसबा एतकी जानि थाउ 3000 ভিতরে 3000 ভিতরে आसबा ডবল বর্ডার डबल बॉर्डर एतकी जानि थाउ एतकी जे सही रेट लागबा पूरा होलसेल होलसेल दाम लागबा इनु गलत दाम ना लागे এটা তো সেতিলা খাটছে দাম রেমন্ডা গা এটা দেখুন হোলসেল দাম রে ঘিনবে সম্বলপুরি শাড়ি এই বলে বহুত দুরিয়া দুরিয়া বি আসো আপন মান বি আসো बहुत दूरिया दूरिया नु आउछ ये दाम वाला देख अपग्रेडेड टा हां মানে কিটা দেখবা দাদা तापरे हमें देखमा इतानु आउट के जो दाम रो आरे काउंटर नि আরে কাউন্টার গে हां आरे काउंटर नि के जिमा দেখুন আরে কাউন্টারটা পুরা লাগি গরি হচ্ছে দেখুন পুরা লাগি করে আছে কাঁথিটা গুটে গুটে কাঁথি গুটে নোয়া কাউন্টার কুরাই দেখুন নোয়া কাউন্টার পুরা সিলিং ফিলিং করি পুরা বহুত বড়িয়া লাইটিং भी করে দিছেন ফার্স্ট এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ইতে আসবা 5000 টাকা পড়বা এটা 5000 টাকা 5000 টাকা পড়বা দেখুন एक नंबर दीजिए दादा साड़ी गुटे तार रौनक बदली गला तार शोरूम नु देखा ए देखुन केनता दिसी 5000 টাকা ঢালা 5000 টাকা রে এটা তার চল body। আর এটা ফুল বডিটা দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন কেনতা 5000 কোয়ালিটির টাকা শাড়ি পড়বা তারপরে এ দেখুন 4500 পড়বা এটা এটা সবু থরা আমি দেখাসু लेकिन খুলি করমি না দেখাবা হেতা লে বলি কালে 4500 টাকা 4000 এতে ব্লাউজ পিস আসবা
ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন ব্লাউজ পিস আসিবা এ দেখুন 4000 ব্লাউজ পিস আসবা আপন कहबे अलगा नो 3500 3600 रे मिली जाउछे कहबे लेकिन से साड़ी जुटाबे ए साड़ी माने जुटाबे तो पूरा जमीन आसमान पूरा जमीन आसमान रो फरक है पूरा साड़ी रो कपड़ा क्वालिटी सब कलर ता साड़ी माने बहुत टे आसबा देखो ए देखो 4000 एटा सब ब्लाउज पीस माने आसबा सब एंता जुड़ी जुड़ी इटा भी आसबा सब एंता जुड़ी जुड़ी आसबा जे डेमी को आले भी सब जुड़ी जुड़ी एंता आसबा ए देखो 3600 रे परभा डिजाइन एटा सब थरो हमें देखा फेमस डिजाइन देखो हां एटा गुटे देखो पेरे पेरे डिजाइन रे पेरे डिजाइन एटा सब नुवा माल माने है जेहेतु नुवा काउंटर करलो नुवा माल सब पूरा अपडेट करा हला पूरा सब अपडेट करा है ए देखो 3000 रे देखो 3000 टंका देखो 3000 रे ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे दी ए देखो 4200 पेरे डिजाइन एते बिल ब्लाउज पीस आसबा एते बिल ब्लाउज पीस आसीबा देखो एते बिल ब्लाउज पीस आसबा ए देखुन परभा डिजाइन 3600 ए देखुन 3800 टंका देखुन एटा ब्लाउज पीस आसबा ए देखुन एतार हमें देखौतलु आगो हरिण डिजाइन बोली एता तार रामा ग्रीन कलर रे आसला न देखो डबल कलर रे अछि डबल कलर रे पूरा अछि ए देखुन डबल शाइनिंग आसबा हां ए देखुन एटा देखुन आचल आ फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु पाखु भी देखा दिसुचे देखुन एंता साड़ी माने बहुत टे अछि बहुत एंता साड़ी माने बहुत बाहरबा ए देखुन देखुन 5000 रे एडा गुटे नवा डिजाइन आइछे देखि दन पूरा खुली करी देखै दमा पूरा पूरी नवा डिजाइन आइछे 5000 टका रे तार आंचलटा देखुन एंता आचल फुल बॉडी देखुन ए देखुन एंता पूरा नवा डिजाइन 5000 पूरा नवा डिजाइन टेराकोटा थाई करी सबो हला देखुन एंता डिजाइन माने पूरा भरी थिसे हमन ए देखुन भरी थिसे डिजाइन माने क्वालिटी लाउ पूरा देखुन एटा काउंटर रे नवा सामान हां पूरा नवा सामान है देखुन एटा गुटे भेल देखुन पूरा से शाइनिंग मारू देखुन साड़ी माने 3800 लेखा मात्र 3800 लेखा पूरा होलसेल प्राइस ए देखुन एटा भी 3800 एटा भेल तार कलर अलग ग्रीन ब्लू जहां के जन कलर दरकार स्क्रीनशॉट कर टिक मार के फोटो दे आ गुटे भेल देखुन ए देखुन आ गुटे भेल पेरे मॉडल रे पेरे मॉडल ए देखुन केनता दिसु जे एटा चल एटा तार 5000 टका रे मिली जबा 5000 टका एटा बिल डबल पीस आसी जबा सब एंता डबल पीस सब इथर सब भरी दे छ डबल पीस ए देखुन डिजाइन माने देखुन ए देखुन 5300 रे 5300 टका 300 रे एटा 5300 रे ए देखुन एटार बिल ब्लाउज पीस आसबा एटा तार आंचल देखुन आंचल तार बॉडी देखुन पूरा देखुत बे साड़ी ए देखुन आ गुटे नुआटा देखुन एंता साड़ी माने पूरा भरी छे ए देखुन केतनी के आसी जेतकी होले आपण सब पूरा ब्लाउज पीस आसबा देखुन ब्लाउज पीस आसीबा 5300 रे केनता दिसु छे देखुन पूरा बढ़िया साड़ी कलर देखुन लेकिन रेट बहुत सस्ता আছে तार देखमा गुटे ऑरेंज कलर भे देखुन 5300 रे केनता दिसु छे देखुन एक नंबर सब थरर मुह माने गुटे आसबा हैला केनता दिसु छे देखुन एक नंबर लागु जे ए देखुन गुटे पर्पल कलर रे सब कलर आसबा सब कलर आसीबा ए देखुन केनता दिसु जे देखो एक नंबर लगा 5300 रे एटा जेंडा नेबे 5300 5300 जेंडा ने हला तापरे हमें देखमा आगुडा दु साड़ी थान वाला देखि दम पेपर बॉर्डर माने देखि दम ए देखो पेपर बॉर्डर एंता आसी देखुन पेपर बॉर्डर एटा रामा ग्रीन रे पेपर बॉर्डर पेपर बॉर्डर इते ब्लाउज पीस भी आसबा देखो हां ब्लाउज पीस भी आसबा एटा दुई पीस की केते तीन पीस है जे भीतर के नु रहि जाय छे हां एता रेट आसबा 3000 टका मात्र 3000 टका ब्लाउज पीस थाई करे ए रामा ग्रीन कलर ए देखो पूरा हमें आगो देखो दलो ए देखो सस्ता रो भी सस्ता लागला ए देखो तार बिना ब्लाउज पीस वाला एटा बॉर्डर वाला আছে দেখুন बॉर्डर वाला এটা भेल 3000 টাকা এটা भी चलो 3000 টাকা कर दला पूरा 3000 টাকা रे 3000 টাকা এটা भेल लेकिन इते बॉर्डर आसबा ब्लाउज पीस ना आसे सेते ब्लाउज पीस आसबा बॉर्डर ना आसे हला ए देखो जाक जेन कॉम्बिनेशन पसंद लाउ जे आपन माने बुक करून एटा ब्लाउज पीस वाला 3000 टका एंता बहुत आसबा ए देखो आ गुटे बोइतो वाला हमें ना नथलो फेर आनलो ना देखो एटा सुमति कलर रे आसबा देखो 3000 टका बोइतो वाला देखो 3000 टका रे ए देखुन गुटे नुआटा
নোয়াটা পেপার বর্ডর পেপার বর্ডর এলা আঁচল এ দেখুন ফুল বডি ফুল বডি দেখুন জবরদস্ত লাগুଛି মেহেন্দি কলর ধরি আঁচল 3000 টন নোয়া ডিজাইন 3000 টন 3000 টন এ দেখুন আগুটে দেখুন পুরা নোয়া নোয়া ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে এ দেখুন আগুটে হুম হুম আঁচল দেখলে এটা তার বডি দেখুন বইতা ডিজাইন র 3000 টন 3000 টাকা দেখুন বইতা ডিজাইন ধরি টিকে পড়ালে 6000 7000 ହେଇଯିବା দেখুন হ্যাঁ হ্যাঁ যে লেভেল শাড়ি এ দেখুন তারপরে ই এন্তা প্লেন র বিল পলে আসবা এটা 3200 টাকা লেখালে পড়বা দেখুন 3200 লেখা পড়ি এ দেখুন এন্তা কলর মানে বাহারি ଯିବା এ দেখুন কলর মানে বহুত সারা এন্তা বাহারি ଯିବା এ ভিতরে সব লুকি করে আছে খুঁজলে সব বাহারি ଯିବା আপন মানে আবে বেলে ভিজিট করলে সব নিয়া নিয়া দেখি এ দেখি দেখুন আমি 2300 वाला গুটে দেখাইতলু এ দেখুন 2300 वाला 2300 টাকা দেখুন 2300 वाला দেখুন হুম ହେଲା তারপরে আমি দেখামা ডবল বর্ডার গুড়াদু দেখে দেমা ডবল বর্ডার গুড়াদু আমি দেখে দেমা যেহেতু বিহাগরিয়া সিজন যেহেতু বিহাগরিয়া সিজন এন্তা ডবল বর্ডার মানে দেখুন 6000 লেখা পড়ছে সব কোন ইউনিক ভ্যারাইটি হ্যাঁ এ দেখুন মার্কেট সারা কাহিনী মিলে লেকিন ইনো মিলে দেখুন এটা 6000 লেখা পড়ছে এটা আমকোসি ডিজাইন বি দেখুন 6000 টাকা পুরা আপগ্রেডেড মডেল এটা এটা হচ্ছে সবগুলো এই ডিজাইন আপন খুঁজলে ভিল না পান এই ডিজাইন কে আপন খুঁজলে ভিল না পান দেখুন হাই কোয়ালিটির শাড়িটা হাই কোয়ালিটি এ ডবল বর্ডার হাই কোয়ালিটি এটা দিসুছে দেখুন পুরা পুরা সে নিয়া বাই দিচ্ছে শাড়িটা হ্যাঁ এটা আসবা 6200 6200 টাকা মাত্র 200 টাকা তান্ন আটকা আছে এটার কোয়ালিটি এন্তা আছে বলে 200 টাকা আটকা আছে হজারে দেলে বি না বাদে 1000 টাকা আটকা দিলে বি আপন না বাধে लेकिन 200 টাকা আজকাল लेकिन বেস্ট কোয়ালিটি পুরা বেস্ট কোয়ালিটি এ দেখুন যে মানে এক নম্বর শাড়ি কুসত তাকো লাগি শাড়ি দেখুন মাত্র 6200 রে কেন লেভেল দেখুন ডবল কালারফুল শাড়ি দেখুন এ দেখুন তার এটা আঁচলটা আঁচল এটা হ্যাঁ আর এই দেখুন তার ফুল বডি পুরা দেখিয়ে দেন দেখুন পুরা পুরো অকলিয়া লাগলা ডবল বর্ডর হ্যাঁ অকলিয়া শাড়ি তো পুরা এটা যে বি পিনবে পহলা থর পিনবে হ্যাঁ এন্তা ডবল বর্ডর মানে পুরা ভরি ভরি আছে আপন মানে সেটা দোকানকে আসলে গিনি পারবে এ দেখুন আগুটে টেরাকোটার চক আছে টেরাকুডার চক আছে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল 4800 রে এটা আর বডি দেখুন 4 আমি আগো কফি কলর ব্লু কলর মঝারি না আসুতলা কফি কলর আসলা ফের আজনে ব্লু কলর আসুছে কফি কলর না আসবা আ গুটে আমি বনেছো এ দেখুন তারি কলর রে গ্রিন কলর রে দেখুন এ দেখুন জবরদস্ত দিসুছে গ্রিন কলর বি যার যে পছন্দ আপন মানে ঘিনুন এ দেখুন কোয়ালিটি লাগুছি দেখুন গ্রিন হ্যাঁ 4800 রে এই 4800 টাকা 4800 রে হলা এ দেখুন এটা সে প্ল্যানটা মানে দেখুন সবু লুকি করে আছে যেন কହୁଥିଲେ ইনো আছে সব সেটা রহি লাইট সবু ইনো রহি যাইছে দেখুন সিমেন্ট কলর ভিল তারপরে আ গুটে নয়া ডিজাইন দেখামা এ দেখুন আ গুটে নয়া ডিজাইন দেখামা এ দেখুন রামাগ্রিন ধড়ি মুহ কপি কলর রে পাটর কম্বিনেশন মরা পুরা পুরি এ দেখুন এটার আঁচল দেখুন কেনতা দিসু নম্বর লাগি গলা আঁচল আর ফুল বডি দেখুন দেখুন জবরদস্ত কেনতা দিসুছে জি এ দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন এক নম্বর লাগুছি দেখুন 3000 টাকা রে 3000 টাকা দেখুন জবরদস্ত এটার বিল দুই পিস আছে এতরা কহিলি পরে সবু হর এক শাড়ি সবু দুই দুই পিস আছে ডবল বড় শাড়ির তো কথা কহি না পারে ছোট শাড়ি মানকর সব পুরা ডবল পুরা সবু ডবল আসবা বড় শাড়ির বিল ডবল আসবা বিহাগরিয়া লাগি হ্যাঁ বিহাগরিয়া লাগি সবু এন্তা ডবল ওনা হেছে এ দেখো আগুটে ভিল এ দেখো 3000 রে এতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা ব্লাউজ পিস মানে আসি ଯିବ তারপরে আমি দেখমা বড় শাড়ি গুড়া দু দেখিতমা তারপরে দেখমা আমি বড় শাড়ি মানে দেখমা আমি তো 6200 রে ভিল দেখাই দেলা যাহাজনে তারপরে বড় শাড়ি গুড়া দু আমি দেখি ঠিক জলদি দেখমা হ্যাঁ জলদি দেখিতমা ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেল সবু কভার আমি করি না পারো আজকাল খালি কটন শাড়ি দেখো আসন্তা কালি ফের পাট শাড়ি পের আছে স্পেশাল ভিডিও আসন্তা কালি পাট শাড়ি আছে দেখো ঠিক 10 বজে আসবা যদি বিল দুই চারটা আমি দেখাই না পারমা বলে পাট শাড়ি রে কালকে আমি দেখে দেমা কটন শাড়ি দুই চারটা দেখে দেমা দেখো এ দেখো ডবল জয়েন্ট সবটা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন নয়া কম্বিনেশন নয়া স্টাইল র কেতে বঢ়িয়া লাগি তার দাম কানা সদা এটা দাম হচ্ছে 8000 টাকা এক নম্বর লাগি দাদা পুরা শাড়িটা কোয়ালিটি দিচ্ছে পুরা কোয়ালিটি দিছবা না এই দেখুন আগুটে দেখুন দেখুন বইতা শাড়ি 6 বড়র वाला 6টা ধড়ি वाला পুরা নাই 6 নাই এটা হচ্ছে 3 2 5 7 ধড়ি वाला এই দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন এই দেখুন সে ময়ূর ডিজাইন আছে পুরা এটার ব্লাউজ পিস বিল দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला প্রিমিয়াম শাড়ি দেখুন বেস্ট শাড়ি পুরা বেস্ট কালেকশন সম্বলপুরি দাও এটা দেখুন এটার দাম আসবা 6700 টাকা মাত্র 6700 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাকি ধরে মাছ ধড়ি वाला বিশ্বাস না দাদা দেখুন
मते भी एतकी सस्ता रे मिलु जे साड़ी पूरा एतकी सस्ता रे ही देमु होलसेल दाम पूरा होलसेल दाम पूरा देखो आपण एतकी सस्ता रे देखुन घिनी पारबे हमर खास रेमंडा गारे तारपर देखमा दादा तापरे देखुन आगुटे आमे साड़ी देखामा जेंटा कि पूरा यूनिक डिजाइन यहाँ चिने पूरा नुआ जेंटा चालू छी मार्केट रे जेटा मार्केट रे काहे नहे पहुंचे त नहे पहुंचे डिजाइन माने ए देखो स्टार सब सिंगल बॉर्डर रे अछि आपण देखितबे डबल ट्रिपल बॉर्डर रे देखितबे एटा देखुन सिंगल बॉर्डर रे अछि सिंगल बॉर्डर तीनटा स्टार अछि देखो मु काहे न देखि दादा फर्स्ट टाइम देखु जे केनता दिसु जे देखो पूरा लाल कलर देखो तार ब्लाउज पीस भी लासबा ब्लाउज पीस भी आसता स्टार ब्लाउज सब पीस भी लासबा देखो केनता दिसु चीज खुजू देबे साड़ी देखुन खोजू देबे ए साड़ी खोजू देबे आ देखुन टिके भी चलकी नै कि किछि यार केवल कहीं नहीं चल के पूरा से फोटो काटला बागी रहे पूरा सफा काम रो साड़ी फोटो धरि करी खोजू दिबे सब आड़े कहीं ना पान आ साड़ी पिनहिर बाहर देबे पछरो देबे केनो आलू बनी साड़ी रे पूरा हेंदा साड़ी हां पूरा तार दाम होचे मात्र 7,500 टंका मात्र मात्र 7,500 तो 12-13 कहबे बोली देखो बिल्कुल नहे ए देखुन आगु 7,500 देखो विश्वास ना ए देखुन आगुटे सफ्टा रे सफ्टा ऊपर स्टार अछि स्टार अछि इतार अछि 6 बॉर्डर वाला हां ए देखो सफ्टा प्लस स्टार सफ्टा प्लस स्टार फिर 6 धड़ी फिर 6 धड़ी ए देखुन एडला आंचल ए देखो आ तार बॉडी देखुन क्वालिटी दिछि एटा अछि हमन यहाँ जने 3 पीस अछि हां 3 पीस है जे पूरा जहराक तार पाके है हां जहारा माने आग तार पार है हां तार पाक इधर दाम कड़ा सदा इतार दाम अथवा 7,500 7,500 टका ए देखुन सबटा माने देखु दिबे आय तो पूरा खुश ही दादा जे साड़ी में देते सबटा को स्टार माने देखु दिबे स्टार वाला पूरा से ए देखुन ऊपर धरिया लेके स्टार माने बोलबे देखुन ए देखुन क्वालिटी दीचे दादा साड़ी साड़ी दिसु जी जे पिनहिर बाहला एटा जना पछड़ो दोबे ना बोलते इटा से साड़ी माने देखो हला केनता दिसु जे देखुन पूरा जबरदस्त लागु जे 9,500 टका मात्र मात्र 9,500 टका 10 मिनट लड़की बढ़िया 10 मिनट गाऊ 9,500 रे देमु पूरा होलसेल दाम रे पूरा होलसेल दाम रे देमु जल्दी आसु इधर केतना स्टॉक अछि दादा एटा फिलहाल हमनो 2 पीस स्टॉक अछि गुटे पीस गोला माने हफ्तारटा ऑर्डर धर दै छै मुई जबरदस्ती आसी करी माने घर के दे करी जाई छन बेले ताको गुटे देहबा गुटे देहबा गुटे अछि जेटा के पहला फोन आला जे पेमेंट हला तार रहा हां एड्रेस पेमेंट हला बाद ताको दिया हबा तापर फिर लंबा वेटिंग से एक्चुअली से स्क्रीनशॉट धरी करी आइतले ना न कली जबरदस्ती मते एटा दे दै छ एटा बोली एडवांस दे दै छ ए देखुन आ गुटे हां भाव रे सफ्टा वाला डिजाइन एटा भेल देखुन ब्लाउज पीस वर्क वाला ब्लाउज पीस वर्क वाला हां एटा आसबा 8,500 रे 8,500 टका देखुन जबरदस्त जे तारपर देखमा देखुन डबल धड़ी एटा कोणार्क साड़ी देखुन कोणार्क साड़ी रो मिनटे आगुटे कोणार्क साड़ी के पछे हमें देखामा इता रेट भाव पछे करमा ए देखुन आगुटे स्टार देखुन इटा दाय तो दादा पूरा आगुटे स्टार देखुन साड़ी में देखि के खुश है फिर घिनोन के ना घिनोन साड़ी आगुटे स्टार देखुन हां केनता स्टार माने अछि जे हां यूनिक स्टार कितने बढ़िया लगे देखुन स्टार माने पूरा जबरदस्त लाउ जे एटा स्टार हला ए देखुन तार आंचल देखुन क्वालिटी लागु जे आंचल मजूरो अछन छोट मजूर ए देखुन एतार ब्लाउज पीस पे वार कछि ब्लाउज पीस रे वर्क वाले जबरदस्त दिसु देखुन केनता दिसु चे देखुन पूरा क्वालिटी वाला साड़ी कितने बढ़िया दीजे देखुन एता दाम काना सदा एतार दाम भेल न कितने बढ़िया लगी देखुन एतार दाम काना सदा एतार दाम अथवा मात्र 8,500 टका 8,500 रे मात्र 8,500 रे फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला फिर देखुन फिर ब्लाउज पीस दाम माने जेन साड़ी में जेतकी मिली जे स्टार जदी फिर गुटे जदी नवा डिजाइन बारबाल फिर देखामा वीडियोटा लंबा हेले भी आपण देखु तन वीडियोटा लंबा हेले भी देखु थाउ ए देखुन एटा कोणार्क रो डबल धड़ी हां तारपर देखमा ए देखुन कोणार्क रो एटा गुटे कलर हला ब्लू कलर एटा सब नवा कलर ए देखुन नवा कलर खाली हमें ई कलर देखौथुलु देखुन केतेटा कलर है छी जे एटा जेंटा नेबे 6,000 लखा देख 6,000 कोणार्क मॉडल भेले देखुन जेंटा नेबे 6,000 लखा एटा नवा कलर सब है 6,500 7,000 कहबे के बोल देखुन बिल्कुल है 6,000 लखा जेतु होलसेल प्राइस लास्ट 2 पीस देखामा आजिरो वीडियो एतकिनो एंड करमा ए देखुन जो लंबा हेले भेल माने पेशेंस ना हां पेशेंस ना रहे ए देखुन एटा आसबा एतार आंचल रे भी है सफ्टा डिजाइन जे ए देखुन फुल बॉडी रे भेल देखुन एतार ब्लाउज पीस प्लेन आसबा हला एतार दाम ना प्ले वर्क छै वर्क नै न खाली
সবটা যাই বুঝুন এই সবটাটা আছে ও ওয়ার্ক বলা নাই যে পারে প্লেন এটা আছে বডিটা প্ল্যান আছে দেখুন বডিটা প্লেন আছে ব্লাউজ পিস রবি দেখুন ওয়ার্ক वाला এটা কোয়া যায় আসি দেখুন এটার দাম আছে 8500 টাকা 8500 টঙ্কারে এটার দেখুন ওয়ার্ক वाला এটা কোয়া যায় আসি এটা আছে ওয়ার্ক वाला এটা অলগ ডিজাইনটা বি আছে অলগ ডিজাইন টেবিল আছে আর পুরা ফাইন দিসুজি এটা হলা সবটা এটা হচ্ছে ওয়ার্ক কোয়া যায় আসি দেখুন পুরা পুরা জয়েন্ট পুরা জয়েন্ট ইমুর সে মুর এই দেখুন ফুল বডি দেখুন এই দেখুন তার ব্লাউজ পিসটা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন পুরা হেভি এটা ওয়ার্ক হচ্ছে ওয়ার্ক वाला কোয়া যায় আচর রে বি সবটা ব্লাউজ পিস রে বি সবটা আর বডি রে বি সবটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে তার দাম কত এটার দাম আসবা 9000 টাকা 9000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি দেখুন কেতে কম কম দাম রে দেখুন মিলি যাউছে আপন মানে আসুজন মানে এন্তা শাড়ি মানে পুরা বহুততে আছে বিহাগুলিয়ার ইনু বিল বাহারবা হে ভিতরে বিল সবু বাহারবা ইয়াড়ে বিল বাহারবা সবু আড়ে আপন মানে নিয়ে আসি করি সব নিয়ে দেখি নেই পারবে আর হিরো তো হলা কটন শাড়ির ভিডিও আসন্তা কালি ঠিক এই সময় দেখবে পাট শাড়ির ভিডিও আপনার কেন্দা লাগলা কমেন্টে করুন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পড়া তোরা জানবে সাবস্ক্রাইব করুন তো এই ভিডিও এন্ড করমা ফ্রেন্ড নেক্সট ভিডিওরে জয় মা সমলে